kini media backdrop বিশেষকৈ kini komporo যে media channel nomor hamba yakoro bukai sanja kamu yakoro ini বিশেষ একটা কারণ হলো no bermalai nanangka karena rasio kini tumdi puro kaisa presiden mak lega idane ja কয়েকটা ঘটনা মানে আবো ঘটনা নরক বিস্মিত kini যারা হুকুম কেবে সময় সারা দিন প্রভাব শুনে বড় নরক কাইসা মেসেজ অনলাইন তিনি নরক কাপ জামানি গজে কালো মানে বড় পাইমান মান কে জামান বাদ जो त्रिपुरा प्रदेश आदिवासी कांग्रेस संगठन का कामयाब करो तीनों प्रेसिडेंट तीन लोग तो आदिवासी प्रदेश आदिवासी कांग्रेस ने वाइस प्रेसिडेंट ब्रह्मनाम अमर कुमारिया तैमास वाइस प्रेसिडेंट ब्रह्मनाम कालीमोहन जमातिया तीन जनरल सेक्रेटरी तो ब्रह्मनाम मनमोहन रिया तीन सीनियर जब खासना सीनियर लीडर तो Brahmanam da Vijay Kumar da Burma, gati ni loga tumo, taimasan leader da Koromsora Chandoni, block ni vice president Anudoriya. Idhane je Koromsora tumani Norosio, kini Adivasi no nawe jeba besar Bharat Barsho tepi ekta, শারীরিক নির্যাতন থেকে অপমান খাই যাতা সে অপমান যত কংগ্রেস জাতীয় কংগ্রেস দল নির্বিশেষে আদিবাসী কংগ্রেস আপনার তীব্র প্রতিবাদ ছিল যিনি মিয়া আম্বাসহ প্রদেশ আদিবাসী কংগ্রেস একটা রাজ্যভিত্তিক সম্মেলন সালসানি সম্মেলন থাকা আরো সম্মেলন যিনি ফাইমাঞ্জল ফাইকা অল ইন্ডিয়া আদিবাসী কংগ্রেস নি ন্যাশনাল চেয়ারম্যান ब्रह्मनाम डॉक्टर विक्रम भूरिया जी फाइमांजल बच्चा AICC नीति प्लस MP कुटुंबों को टाइमासा AICC इंचार्ज उनके टाइमासा के त्रिपुरा इंचार्ज आ प्रोग्रामों चीनी और MLA तथा CWC नी परमानेंट इनवाइटेड मेंबर ब्रह्मनाम सुदीप राय बर्मन जी बच्ची आदिवासी लोगों के पक्ष हिसाब एवं सेटा घटना सत्य एवं वास्तव से मध्य प्रदेश अरुणाचल प्रदेश से आसाम राजस्थान विभिन्न जगह যেভাবে চীনে আদিবাসীর উপর নির্যাতন খাই যাওয়া একটা রাজনৈতিক দল বিজেপি বাই আগুন উপর পক্ষখান পয়সা চীনে আদিবাসীর উপর যে বড় উনি অস্তিত্ব করে যে বড় তিনি মান সম্মান শেষ খাই যাব সে বড় যদি সে আদিবাসী সম্প্রদায় মান খায় যা তার ধর্ম निर्विशेष राजनीति में देखने से व्यक्ति पासे बात तुमने चीनी आदिवासी कांग्रेस निजे दायित्व और कर्तव्य सारा त्रिपुरा जरा आदिवासी सम्प्रदाय काबनाय राजनीति में थाने राजनीति नाया राजनीति स्वार्थ चरितार्थ खाना बाबू अब दिखा चिंता खाया सार्विक चीनी आदिवासी बाबू चिंता खाए एकजुट होना दरकार से आदिवासी तो मध्य प्रदेश आदिवासी कमी शाखा बीजेपी नी लीडर बबरनी शाखा जो सुप्री सामानी अब खूब खराब नियत मीडिया प्लेटफॉर्म बुकते तुम आपनो मैसेज करना ना आदिवासी नो जेखाने लाची भूमिका बुकु पाया या के खबर जा पछितो सुप्री साजागो সেই ক্ষেত্রে আপন মিথ্যা এবং অপপ্রচার খাই হলে তিনি ব্রহ্মাণ্ড এমএলএ নম্বর যেভাবে তিনি ফুঙ্গ বিনে এমএলএ হোস্টেল ফুঙ্গে যেভাবে গেট সুবাইকা যেভাবে বলি दोका জানালার কাজ সুবাইকা যেভাবে বলো লাচি ফুঙ্কা সে তিনি তাকুর হয়তো আর মেসেজ আর নিউজ দেখা দিতে যে ঘটনা সে ঘটনা পর মায়া কোন সুনিয়া কো চুংগণ খাইয়া কো ছায়া বর্ণ চুচা পাইয়া বঙ্গা কিন্তু বর্ণ খানি তুমি মেসেজ কাইসা রহনা মুচুঙ্গো যে বর্ণ সুতি সাজা নাই আবো বর্ণ ছাবো আমরা নর বুখাতে লাগি সেই বর্ণ তো দিশা আদিবাসী কোনটাই নর ধরন জাতি মুতাকে বর্ণ নি নর আদিবাসী না বলে যিনি প্রশ্ন যিনি সংখ্যায় আছে তুমি তাকুর রাজনীতি বাই তাকুন জানতে पार्टी खाई व्यक्ति स्वाधीनता को पार्टी खाई कैसे दुकान देखते से पार्टी में विषय तुम्हें चाहे एक ऊपर निर्यातन करना एक ऊपर प्रति जो राजनीतिक स्वार्थ में तो तुम दौड़ा दौड़ आज जिनिस खूब खराब और जे बड़ न
চিনি দ্বীপর যে চং প্রেসিডেন্ট ফাইকা চংনর নর সমাজখান আসলে চং চিনি কক্রম মিটা তাকে চুনো চং কম জরান বিশুদ্ধই খবর রহমালিয়া তিনি যখন চং কক সালেকা চিনি আদিবাসী কংগ্রেস নেতৃত্ব কর্ম পায় কক সামলাইমান বিশুদ্ধই आं जनरल सेक्रेटारि चिलिमलियाम आनी पुनर टाकुनर कार्य खातु आराम खाइजाका से सुबह आंनो जे काममानि आं धन्यवाद दिनो जोंनि साफ्लाइमो व्यक्ति विशेषया कोनो राजनीतिक दलिया थांसांनायनि दरकार अनेक रिजनाल पार्टीस दङ निनि अनेक प्रतिश्रुति रिमोट बिसुति कोन ताकत प्रतिश्रुति पालन खाया संकीर्ण একটা স্থাপনা কাইসা তুই বড় সব প্রতিশ্রুতি খেলাফানে যারা রাজনীতি দল জাতীয় দল রাজনীতি দল আদলে বড় স্থাপনা সেই 2019 থেকে একটা এনজিও দল 2021 রাজনৈতিক দল হিসাবে বড় নিজের প্রতিষ্ঠিত খাইকা 1 বছর এডিসি প্রশাসন উপর ক্ষমতা খাইকা যে প্রতিশ্রুতি রয়ে জনসাধারণ প্রতিশ্রুতি রয়ে বড় যে ক্ষমতা পায়নি আজ পর্যন্ত 4টা বছর এডিসি প্রশাসন বড় একটা প্রতিশ্রুতি যদি পালন খাইমা কাঁদে কি থাকমু যায় ঠিক নব্বই প্রতিশ্রুতি মানে দোকান বাবদ বাইক বাবদ থানসান বাবদ কেউ মারাই না কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় আদর প্রতিশ্রুতি তো খেলা খা তারপর তিনি একটা বিজেপি সরকারের উপর বড় এলাইজ করে তারপর বড় সে যে বড় হয়েছে কনস্টিটিউশনাল সলিউশন দেয় না নাকি ল্যান্ড রাইটস দেয় না অনেক বড় প্রতিশ্রুতি না হয়ে বড় প্রতিশ্রুতি ফুলফিল খাই যাবে না তারপর বড় আবার প্রতিশ্রুতি বড় পূরণ খাই যাবে তাহলে তুমি কি বড় পায় কংগ্রেস একমাত্র রাজনৈতিক দল যে রাজনৈতিক দল ইতিহাস থেকে নীতিতে সিওসি শিডিউল সামরি ত্রিপুরা যে পার্টিগুলো করতো আসলে ত্রিপুরা বাংলা গভর্নমেন্ট কিন্তু কেন্দ্র কংগ্রেস গভর্নমেন্ট সে কংগ্রেস 6 শিডিউল ত্রিপুরা 17 to 20 রিজার্ভশিপ খাই লিখা ফরেস্ট রাইট অ্যাক্ট চালু খাই লিখা কিন্তু দুর্ভাগ্য হচ্ছে সেই ফরেস্ট রাইট অ্যাক্ট প্রপারলি ইমপ্লিমেন্ট হয় না কাইসা বরফনে পাঁচটা কিন্তু নির্দিষ্ট জায়গা বরফ কোনো ডিমার্কেশন খাইয়ে আরো বরফে পাটা তিনি জায়গা কোনো বুঝিলে নাই 2005 থেকে 2006 থেকে আরম্ভ থেকে 10-11 পাটা বিল খাইলে আরম্ভ হতা তৎকালীন বামপন্থী সরকার বরফ তো মাইনা মাইনা তারপর যে বিজেপি সরকার করে বরফ মাইনা এবং সেই বিজেপি সরকার তো দুর্ভাগ্য তারপর পাটটা শাশুড়ি মানে এই বিষয় রমনা হয়ে চং আদিবাসী কংগ্রেস আন্দোলন খাইবেন কিছুদিন আগে টিএসএফ খাইসা রোমান স্ট্রিট লাইনে আন্দোলন খাই মানে চং থাকা স্টেট চেয়ারম্যান রমনা সদর কুমার জমাতিয়া সহ আং थांलाय चं टीएसएफ नि पास थांबा चलायका आसमय ने टीएसएफ बड़ जॉइन खाली जाखा साल साबाय पूरा साल साल पुरो नया जेकना একটা কারণ সিবাই আতুলাইকা পাইলাকা উইথড্র খাইকা টিএসএফ অনেক চেষ্টা খাইকা আপন ডিমান্ড কোন ডেমনস্ট্রেশন কন্টিনিউ খাইনানি মা খাইলাইয়া একমাত্র চিনি কংগ্রেস নি এমএলএ ও এসএমপি লো বক্তই সাউ কম বরফ রোমান্স পেচাল মা খাইনা সেই কম বরফ রোমান্স পেচাল মা খাইনা চং আদিবাসী কংগ্রেস চং ডাইরেক্টর লো দেখতে চলে সাবিক মনের সাথে সব সমতা চং প্রতিশ্রুতি রিয়া যে প্রতিশ্রুতি নে আপ পালন খাইনা তিনি লোক কোনা তিনি সিনিয়র লিডার্স বনাম জরারে নাই অবনি বিশিংকে কন্টিনিউ বাইকিং এর কথা দাবি দিল জরারে নাই সব কথা ini opres media wo opna khaniyo sini general secretary je koksaka ajutan narok na bai itu BJP janajati morcha ST rokni sakawo BJP ro suteyoi sakawo suteyoi bokrok siloi bonok khaimani akok no thangai miawo chini জনজাতি আদিবাসী ত্রিপুরা আদিবাসী জমি যে সম্মেলন অসম্মেলন যে কমানি আগামী প্রতিবাদে জনজাতি মোর্চার যে চিনি বরংগ্রাম এআইসি চিনি ইনভাইটেড পার্মানেন্ট ইনভাইটেড মেম্বার্স এক্স প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি বর্তমানে এমএলএ বিনি থানিও থাঙ্গে বিনি
MLA hostel thangi je attack khaimani aro je khaimani ao janajati koro porokin mukeda je aro chini ST dopni thanio suti ramoi sutiyo thakawar sutiyo abo hai nindaniya gotona abo hai nindaniya gotona bahar taklo mane sili dikha ke Tripura ko tabu BJP eta चिन्हनियो कहम खामु कांगियांगि कमो आमसे एसुरेंस हेमन आमसे प्रतिश्रुति लिमानि मुंगसापन प्रतिश्रुति पालन खाया मुंगसापन प्रतिश्रुति पालन हेमनि करे सिदो बाहाना 125 अमेंडमेंट बिल आबो ताबो 6 বছর 7 বছর আমি তখা কিন্তু আবনে কোন পাস হেমনি করে বছর বড় তাবো বেকার Bekarungi toka, besar unemployment problem, cakri kerja, amse CPM ni amalo, bat jod sarkar ni amalo, jese borok cakri man mani, oh cakri man mani tamu muda-mudi jod kan retirement thang pe nikah, besar vacancy system, kok borok mikul teacher tahu recruitment kaja dia. Kebangma department sakit tanggung dia, engkai sakit butlang dia, loan ko mania, industri ko kerja dia, ini kono kerja dia, awo BJP ka NPST government, awo BJP ni NPST tribal government, awo no tahu bororo Saiman Sukna di bagai serai kai nukjanani sanani baka. Ini no jatuh logo. Abo video already viral ni thaka. Video tamo ko no naikkan kai au video no nahamano. Aro je NPO koto namani kek bunisted je ST dopni pora BJP ro octosar khemani si ST dopni subidano riyang mani. Abo haino Tripura ko tabu আঞ্চলিক দল নাই এলাইন্স সিংমানি ইয়াগুলো আঞ্চলিক দল ন যে কমবাদে হয়রানি খাইয়ে মুংসাপানো চিনি বরকনি ডেভেলপমেন্ট টু বিয়া এডিসিও কো তাবো পেনশন আহাই কেসে বসে বরক কসাবি টঙ্কা পেনশন নি রাং মানিয়াঙ্গি বরকনি নট ফুড বরকনি ট্রিটমেন্ট আমকি রকনি প্রবলেম হই টঙ্কা ও জাগাও কাজেই কংগ্রেস সারা কোনো গতি করে আদা কোন जों मा फायनाय তিনি আমাকে না চিনি বাকি সদস্যরকনো চিনি আরো যে ফ্রক কমাইরকনো করনকো পেমানো সিংহরো ও নরক ভিডিও ইন্ডিয়া ওটা মুই কখাই ছিল আপন লাইন আগে তো সব বন্দাই বেসা তো সব নাম যদি নিদার তাকু মুসু কিছু নাম বাকি তো তিনি ও বিলতাই বাকা নন বিস না তো দিসামলাই বিকা BJP government ni somoyo ko jarawo kini adivasi borok okhai kolito bongni abolo kini অবস্থা okhai ko aboni jottoni hanya tongjamukai ke tabo public group tawani terlukna rai niawo adivasi congress ni sammelano kini congress ni leader, MLA, CWC, Parliament inviting Governor Sudhir Rai Bormon ke Port Samani, abu tu kuna tak kalau kau yang beli, abu tu kuna kau. Agar tahu, aku jangan saga, ini jaga BJP kena baru kaki kerja, mana bisa sikit sabar kaya, mana benda makan. Hari ini sekarang ini sang bipin dan korban leadership ko thage kini MLA sahib ni logo thage eta kene boi thaga jodi bo police ro je hastake bo ai mele ami logo thage sob mele কিন্তু mudi ঘটনা তো খুবই চায় ko mudi ঘটনা না সঙ্গীর যে বিজেপি ni সরকার কে আমলো ডেমোক্রেসি মানে তাম্বা আমি মত তিনি মত হেরিবান
Orang saling baru. Nora aku lagi apa? Ani je principle, ani je ideology. Apa ni basis ke apa ni? Ani kami rawa, ani mantap, ani sabda. Kalau salam kan mantap ni. Nu bahaya ni, nu BJP bahaya, nu CPM bahaya, Congress bahaya ni. Artan badan di tiba, itu sama data apa? Di proyek apa tu? Aro join dengan join kemana? Apa? Mana government kerja? BJP government tahu kisi bagi udah. Baru gणतंत्र tam नहीं, demokrasi tam नहीं. आज ini seperti pahit kan? Hai tu mati. Abu ni mulut jamunan. Boleh boleh kodara kemana? Boleh tu kita. Jauh sini baik lo nahiban sini baik lo kan nahiban. Mau jangan kata namka. Jaya semuanya mau video ka, bayar ka, approval kini tamu berteman. All India Adivasi Congress Chairman Boromana Vikram Buria Bharat yang semuanya. Aro ada family pertama sebelum BJP ni approve ni je Mukhamantri Bharat Buria pun je. Jadi kita orang ini nak kerja kerana. Dah, awak tu kena tak apa dia boleh. Lepas BJP ni je kata nak hebat ni. Baik tu cakap, kata orang ribut, je andor gimana? Je baik ni je mata proses buri ni. Awak ni je sukol, Congress orang je mangka. Sasi tiga ST Reserve divisi, 22 tiga. Aro, lepas jatuh ni boleh kabar hebat ni. Vikram Buria saya, atau tu nak berapa orang semua bukti ter Congress. Kasi, mesti kita orang sikit sekarang bukan bagi bawa, kini nak lakukan. Jangan sekarang bujinan, sekarang orang kiriya. Jauh kini santi pun nampaknya, kalau nanti ubah, sekarang awak selai, nak kena. Tapi je, jangan prior data. Rahul Gandhi, Batansa, प्यार का मोहब्बत का प्यार का दुकान खोलो जब बोले सोने नहीं करे जब गांधी जी ने नीति अहिंसा नीति आपने जगह बनाए डेमोक्रेटिक सिस्टम से बैठे सब किसी ने कहना आवश्यक नहीं है कैसे यह तादात्म्य बदलाव का ini baru cuma cekatan का अपने जो निंदा किया जिन्हें आदिवासी कांग्रेस तरफ है कारण वो आदिवासी नमक पक्ष समझ आदिवासी नमक पक्ष समझ नीचे आदिवासी ni no ekta portion bhaiye ekta kisu amcha kudra amcha jara bujia bujni ko betul nai boro kotara sai man maya sai bia an jotheshto sangro je madhya pradesh kotana pro abon samone wake kolo khri dagi ka khai dega abo to saya ko nang ekta party na link khai debu কিন্তু একটু শিক্ষিত বড় না কর নং একটু ধৈর্য ধরে চল না কর নং আগরতলা হয় সিটি আগরতলা হয় শহর আগুলি চু জায়গায় না রাজধানী আর বাকি নিমন্ত্রণ রাখিবা আবু খুবই চাই এবং ভবিষ্যতে যারা যদি মদি খায় খায় বন প্রতিষ্ঠানে আবেদন দৌড়ায় মদি খায় চিনি সমাজ না তা সবাই চিনি দি প্রসারণ নিতাম বা অকরা চাকরা মানিও মালাকে খুলুমো এইবা অতীত খুলুমো আদর যত্ন খাইও जोंथ वालाया दिनै समाजाव वालाया तामे गताबो बुझो स्टडी बाय बुझि माखाय किन्ति प्रसामनो आबो किन्ति प्रसाद एकटा कलम पाउन थाका बरदे इन्सिडेंट पार्टी हिबा नथाङे किनि नोंनिला मिजोराम हिला नागालेन्ड हिला मेघालय हिला बगातो इलेक्शन को वालाय मके ततो रे मोम से इन्सिडेंट इन जगह आईएएस ऑफिसर फाइनल हिलो मोबा पूरा वही कोनी खातर देगा इलेक्शन के बोले तो कहने नहीं अगर तब वो मुख्य होगा बड़ी पोजीशन हंडी आती पुराओ आधार वो जे प्रतिशत ही फैमिली जे कोट ही फैमिली मोक्ष कोट नरक मलिया तेईस का बुनी साइज में बड़ा खोदा था तांगे वो तांगे नरक में साइबन अगर तब वो बीजेपी लोगी जरा तमने बड़ा कोट जो फैमिलिया बड़ा कोन काम वो फैमिलिया बड़ा जे प्रतिशत जमाने किसी फैमिलिया एक विषय एडीसी टीका तब 26 इलेक्शन नाय मोजे 5 बছর बताबो 5 बছর काना करते पाए किंतु जो खाली नबो केलेंकार इसे मिसे जे कामनु तेन असने कामुया का रांची सो पत्र पत्रिका नु करा संग कना स्मोक हाउस जोंको बाय डेपुटेशन एडिशनल सिउटेन सबनो एडिशनल सिउटेन का उसांग
23 তারিখ বসাও 37 কোটি টাকা এপ্রুভ টুকমন অফ স্যাংশন প্রজেক্ট তাও 7 কোটি টাকা পাইকা গা 7 কোটি বসাইনি জন্য বড় কাম কাউকে একটা কম সাইডে পত্র চিন্তা বিভিন্ন কাহিনী ঘটে পত্রিকা নেগেছে জানি আবার যদি ঘটনা কুবি আইবে আতা লিখে তুমি এডিশনাল শিওর থাকা ইয়ার অথরিটি অফ দি এডিসি নর ক্ষমতা দङ নর খালি যে পত্রিকা সিনাই যে সাংবাদিক সিনাই বিনেগেছে কেস দিন কিন্তু যুক্ত কোনো বিবৃতি হলো গিয়া মংসা বিবৃতিয়া বসাও যে ট্রাইবেল লেভেল রান নদল ডিপার্টমেন্ট ট্রাইবেল ওয়েলফেয়ার যে কোনটা পেপার কাটিং ফের হবে আসবে মনে খালাস কিন্তু এই জায়গা বুঝতে নামে দরকার ইউ আর রেসপন্সিবল ইউ আর অ্যাকাউন্টেবল নঙ্গরা ট্রান্সপারেন্সি জানো না হো নংতো নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি কাম খাইলে আবো কোন সরকারি কর্মচারী সিনিয়া ব্লারো সরকারি কর্মচারী গো অ্যাকাউন্টেবল তো বংন ভিজিলেন্স খাইবল কিন্তু আর তো ও জনপ্রতিনিধি রসা কাম দেতো কেবল কিছু খাইনি না কিন্তু যত করাপশন মন্ত্রী দন্ড খানা খানা বক বসা সাকা সেমিয়া সাবজেক্টিও ডেপুটি পিও আবনি কেসনর খানা आंसर की उत्तर मिला बिना जे सैंपल अवश्य आउट का परीक्षण संगे अब एक आउट का सामने वाला के न छाकना चीफ लीगल एडवाइजर तुमते के लिखिन जा बुझी बोली चीफ माने 2-3 जन 4-5 जन बरत आगे तीन सका चीफ अरे फरसे बनते लीगल एडवाइजर करे माने चीफ लीगल एडवाइजर लागा लीगल एडवाइजर दा परिकनान का एडवाइस केनी से तो लीगल निसे एडवाइस केने बोले आइन मत रखने बोले खाली पर रामचालाने ने भाईके सामने ने अंति एक्सपर्ट ने प्रचार कर किने दिन वो तो मुझे हम दिया अच्छे जब कावरा आंसर परिचय करे वो सबसे 90,000 के रामन विशाल मत थंगा से से रामसेस टेक्नोलॉजी घटना के सलिया किंतु आगतरा परे तासे बंद बोल जे आगोटे जे चाकरीदा मुंगे को किने आरा जूनियर इंजीनियर ऑलमोस्ट जीरो कॉर्पोरेट टीचर जो कॉर्पोरेट में सिरी खटे दो कॉर्पोरेट का रूम स्थिर मारी नहीं कॉर्पोरेट चलमा है नहीं और से एडिशनल कॉर्पोरेट टीचर से करेंगे तो एकमात्र ओ आईपीटी आईपीजी सेजाइन की दूंगा 2010 आईपीटी फोटो फैमिली और केएनबी आईपीटी काय कीजेस में आईपीटी दूंगा आज जराव जे साकी माने वर्क्स में कंसु जे विषय अप्रूव 200 जन नक्सन ना करो आउट ऑफ 300 आउट ऑफ 500 दे 200 बाकी तो ना 300 ना का गा 300 का पहले नहीं खाली जो जगह से खाली ये प्रसंग आया है पक्ष नहीं सीपीएम আমল মই 6 শিডিউল বাই এডিসি প্রথম ভোট 85 सीपीएम র ভোট মাখা জিতিকা এটা বর্তমান হইকা যখন 6 শিডিউল এডিসি মাখা এডিসি অথরিটি ন ব্যাপক ডিপার্টমেন্ট ব্যাপক লামার আব যতনা থেন বকে सीपीएम বর্তমান হইকা এডিসি ন রাংরিয়াবো বড় স্টেট सीपीएम एडिसी को सीपीएम चीनी जोता लामा तो मने जोता व्याख्या रहो उल्टा रामबाई ने अथच चीनी बुक मारन लगे चीनी एडिसी ने उन्नयन लगे कम्युनिकेशन खूब इम्पोर्टेंट अपन लगे पर पूरा फाइट लिया बरंस अपन जे बोली शेयर करना बरोबर सागा देना पूर्णता पूरी शेयर ये फेडर ना को साइमन बरो पक्ष ना पूरा गया नंबर की बिल रहा बेटा उन्हें चीनी जे रामबाई से मलिया हाय अवसर नबले ई बताओ हाय सॉरी जिनि तबो जत डिपार्टमेंट कमाने जतन रामैया नर खाना खाना के सामने पट्टे हो अमूल डेवलपमेंट जब सीएम तो 2003 ने एसएमए बहाई हो प्रमोद नगरसित आपरो वो मास के वाइस चेयरमैन का प्लानिंग बोर्ड की त्रिपुरा प्लानिंग बोर्ड चेयरमैन का बाइकाटियो पोस्ट चीफ मिनिस्टर जब एडीसी इलेक्शन में 2005 अपने बड़ा जीत लिखा एडीसी बोले सीएम आज समझो सीपीएम गवर्नमेंट पर नोटिस पर निकलेगा गैजेट नोटिफिकेशन 10 डिपार्टमेंट एडिशनल ट्रांसफर करने किंतु
আবার করেন অনুখানা বুঝিদিন ওই যে মাসনে আইতে বিজিটি কা 2000 সাল হ্যাঁ 2000 সাল আবার বর্গে পয়সা তো কাবো মথা দিদিকা আলমা থামাতে তো সিপিএম গায় 80 বছর গো সিপিএম টু সিপিএম কোনো ডিপার্টমেন্ট ট্রান্সফার করে আর বঞ্চিত কি লিয়ে গেছে তাবো কোনো বিজেপি কিছু খাইয়া সিনর প্রফেসর সাকা সাইমিয়া 2019 Constitution 123 Amendment Bill Lok Sabha Rajya Sabha pass kiya Rajya Sabha pass करने पर बड़ा select को joint committee रखा आ committee chairman कौन था कांग्रेस की MP आनंद शर्मा के पर अपनी जरा stakeholder जरा आम कमिटी जोड़ी तो बंगाए बंगी opinion नाम लगे शिलोंग फेंका गुवाहाटी फेंका त्रिपुरा फेंकी जाए हो बड़ा ज्यादा मानी तभी साबित फेंका हाइमान बोले बीजेपी सरकार तासे पर्यंत आदिला पास के गेप्रो बीजेपी रो किनि जे आदिवासी नंगा बुसे हमजा आरन प्रमाणो नर सेगनो 120 अमेंडमेंट बिल ट्रांसमिशन किसा प्रोविजन दलो 3 टायर पंचायत सिस्टम दलो तबो 3 टायर पंचायत सिस्टम त्रिपुरा सरकार व त्रिपुरा नि सरकार तस्मो बाजे पंचायत जे रांग फेमनि बरमान सेंट्रल ले पाइ डायरेक्ट पंचायत विभाग जिला परिषद पंचायत समिति ए ग्राम पंचायत जिने इसिदाव करे कि समय अपन बगे म 120 पेमेंट वाला प्रोविजन दो गेटे रांगो एटलीस्ट ए स्टेट गवर्नमेंट इच्छा मत उंया आरो प्रो स्टेट कमिशन स्टेट फाइनेंस कमिशन नियोग खायो रांगिजा से करना कि उंगी तब बीजेपी गवर्नमेंट 2019 बिल प्लेस करने तब 2025 चलितो 6 বছর খাইয়া বড় যদি নির্বাচনী ছাত্র নাইকাকে বড় খাইকম বিএসপিরা কিনি ত্রিপুরানি এডিসি অফিসি এফেক্টেড অন্য এডিসি আছে এফেক্টেড কে বড় মুং রয়েছে জিতবেকা লিমা হাজার লাখনা বন্নর বড় টেরিটরিয়াল কাউন্সিল মার জিন বকে মুং রয়েছে জিয়া একটা ডিস্ট্রিক্ট মুংরি কমা লাগবো অথচ চিন্তা আটটা ডিস্ট্রিক্ট এবং এডিসি আটটা ডিস্ট্রিক্ট আর পরামর্শ কিন্তু কাজে মুম্বাই চেঞ্জ করে তোমার কিছু খাইলাম তোমার এই জায়গা চিনি ইন্ডিয়া থেকে আলাদা আলাদা খাইগা অনেক করোনা সব নমি এডিসি বা কোনা কাইসা কর্মমিশিং কোন যোগাযোগ করে নব সেমান ত্রিপুরা জেনে 68% হাকে চিনি এডিসি এরিয়া হো পপুলেশন কে 35% এক্সিডেন্ট কে এই 68% কোন যোগাযোগ করে খাইয়া সরকার এডিসি যারা থাকায় তাবু যে কোনে রকম খাইয়া নাবিবা নিনে এডিসি রাম খানে যথেষ্ট জায়গা করব খাইয়া যে পুনরিমন দেখুন আগে সেমন কাজে সব যে চিনি ডিফিকাল্টি দমানি যে প্রবলেম দমানি মন সানামে চিনি 120 পেমেন্ট কই ধরে এবং নক খানা এই যে কক করলে এটাবো বিভিন্ন সময় মনগড় আন্দোলন করে একটা পার্ট কক করনে লাগে রোমান স্ক্রিপ্টে আন্দোলন কে সালসা চিফ মিনিস্টার বানাইকা কো উংখাকা সব কিন্তু দেন মিনাকা করো সাগা গভর্নমেন্টে না এমন কিছু শুনছে বঙ্গি নাটান সাগা মাস্টার আছে কম বড় ট্রান্সলেট মারি নাই প্রশ্ন করতে বাংলা ও পরে ট্রান্সলেট ইংলিশ কম বড় কে ভাই মামুজ নাই কে নিনি মুখ হলো যারা কথা শুনলো इनविजिलेटर की शास्त्र और क्या आपको बताइए दिबा देखिए कोन ऑफिसर टिकलेगा तासर चीज बका हुआ लो कार्यक्रम से दादे 1 to 12 ধরনের कार्यक्रम দা অর্থাৎ সিলেবাস দা ওই বই গো রোমান স্ক্রিপ্ট নিক যাবো নাকি চিনি ত্রিপুরাও সেন্ট্রাল ইউনিভার্সিটি ফাইম লাগে চির পক পড়নে বসে কাম করনা সেমা করে বলে কিছুদিন ডিপ্লোমা না তাবু খায় 22টা কলেজ প্লাস 3টা 26টা 22টা প্লাস একটা 23টা 3টা প্রাইভেট কলেজ গুলোকা 26টা আমরা ডিম কলেজ ডিম ইউনিভার্সিটি বড় আমরা ডিগ্রি কোর্স গো কম বড় ডিগ্রি কোর্স গো এবং ইউনিভার্সিটি গো এমএ কোর্স কিছু মুসাফা থাকে এটা সেন্টার ইউনিভার্সিটি দেয়া বলে কিন্তু 1 to 12 ত্রিপুরা সরকার আপনি কিছু খাইয়া अपन बगे बड़ा आंदोलन थे बिके वो टीचर से
ইনভিজিলেটর আছে ট্রান্সফার করনে আপনি কোনি পাইকা জসবন্ধা প্যালেস চিনি রাজারানী কত 3G দমনি আমরা আবার 3G বনাই থাকো আইকন মন সর গণেশ দেব ফরমাইন সো 3G নাই কোন কে আয় একদিন পরে তাকে একটা রাগমানা বল চাকরি মানা বল বড় না বড় চাকরি হ্যাঁ এডিসি কোনো হলে তো তোমার কাজে जों सावो आमति खैया कार्यक्रम सभा दानाय स्टेट गवर्नमेंट आबो मा दानाय आबन लगे जों जदि क्षमता फैगे जों अबश्य खायनाय जों आबन लगे आंदोलन खायनाय किन्तु मुते आदा मादा के जों आंदोलन फैगा जे खायसे जों आंदोलन फैनाय एबो जों डेपुटेशन होय गावलायनि जों आबन अलप कन्टिन्यू खायनाय काजे आंते बिसि सारिया जोंनि टाकुफ्रा क्लास खालामनो जों साराय मावना हानायफ्राय आं गावगाव फैगा जों সর্বভারতীয় আদিবাসী কংগ্রেসের চেয়ারম্যান এবং সেই চেয়ারম্যান বনিজে সে আদিবাসী সম্প্রদায়িত এবং ঘটনাচক্রে যখন অখবর কমাখা আ পরিবার বথাঙ্কা বথামান সময় আ কমিউনিটি কাজে জিল্লা বসাঙ্কা আবন সময় আর মুখ্যমন্ত্রী শিবরাষ্ট্রহান আ পরিণ কোন খাই নো চিন্তা দেখাই দিয়ে निनी परिवार नो रां रिनाय चाकरी रिनाय न रिनाय बा पुलिस आनी पुसाय नो थुइरो दाम रां बनाय चाकरी आदिवासी निप्रो माने आदिवासी निप्रो चिनरो दंगो नजरो नेशनल न्यूज आदिवासी मासा आदिवासी अपमान सरकार पर दाग अमथारा ताई प्रूफ नायो একটা ন্যাশনাল নিউজ চ্যানেল সেই নিউজ চ্যানেল पर নিউজ লিখা যায় आदिवासी न নির্যাতন খাইজাখা বিজেপি সরকার অপমান খা এর কথা কোন প্রশ্ন তিনি দুর্ভাগ্য বিষয় তিনি জনজাতি মোর্চা কোনের বড় অসঠিক তথ্য প্রমাণ নাই একটা রাজনৈতিক দল এবং একটা শাখা সংগঠন তৈরি রকম শাখা সংগঠন বড় কোনো প্রকার একটা রাজনৈতিক দল বা লেলায়িত হয়ে বড় তারা নির্দেশ খাই যাবে নিজে কোনো তথ্য প্রমাণ ছাড়াও বড় প্রমাণ ছাড়াও যে এই যে ব্যক্তি বক্র ছাড়াও যে শুনতে যান নাই আর বড় আদিবাসী সঠিক তথ্য না হারি চীন তথ্য কোনো আন্তর্জাতিক খাই নাই